وأنا ودي أسأل بس السيد أوليفي، يعني أنا عارف أنه وقته ثمين وهو مضطر أنه يعني يمكن يطلع الآن لظروفه، لكن سؤالي ممكن الآن يعني إحنا يعني كعرب نعتقد أنه الهجن والسباقات هي فقط في المنطقة العربية، كيف تواجدها في منطقة ممكن أوروبا أو بالتحديد لما نتحدث عن فرنسا؟ كيف السباقات على مستوى الجوائز؟ ممكن المشاهد حاب يعرف المعلومات هذه. La question c'est que en tant que nous sommes arabes, ils croient que ce jeu le jeu du chameau, c'est existe seulement dans le monde arabe. Mais ça, c'est la question qu'il pose. Il a dit, il est surpris que ce jeu existe en Europe, surtout en France. Il fait savoir comment ce jeu se trouve en France. Vous pouvez lui quand même expliquer comment les joueurs en Europe, comment ils ont quand même vu ce jeu en Europe. Les dromadaires en Europe vivent bien, il n'y a pas de souci. Il faut cependant l'hiver les abriter. Je pense que tu peux traduire comme ça. Il faut les abriter parce que c'est trop humide, l'humidité, ils n'aiment pas. Donc on les abrite dans des hangars l'hiver et l'été on peut les sortir, il n'y a aucun souci. Et puis après on va travailler avec de l'événementiel. On va travailler en vétérinaire. Il y a des vétérinaires qui viennent travailler partout dans le monde, qui s'intéressent vraiment aux chameaux. On va travailler en vendant du lait de chamelle aussi, des savons. On va travailler avec des associations françaises qui vont en Tunisie, avec nos confrères, qui vont au Koweït aussi, qui vont aussi au Tchad. Donc on a un réseau français avec les chameaux. Voilà. بكل صراحة قال الإبل متواجدة في أوروبا لكن بكمية بسيطة قليل جدا نتيجة طبيعة المناخ هناك مناخ رطب. فقال هم هناك بيتعاونوا مع الأطباء البيطريين وغيره بيتم حفظ دائما الإبل في حناجير في يعني في حنجار في فترة الرطوبة وغيرها. فترة الصيف يتم إخراجها خارج في المراعي وحاجات. وهناك تعاون مع الأطباء البيطريين الاهتمام من الناحية الصحية من الناحية الإنتاجية الإبل بيستفودوا كذلك من ألبان الإبل في ألبان الإبل وكذلك في صناعة الصابون من منتجات الألبان منتجات المشتقات الإبل صناعة الصابون. وقال هم عبارة مجموعة من الجمعيات شكلوا مجموعة واحدة منها سويسرا c'est la Suisse et qui encore La Suisse, l'Allemagne, on a aussi Allemagne, Autriche, والنمسا et puis la Hollande aussi. هولندا كذلك هولندا عملوا مجموعة من الناس محبي الإبل. Il y a même des laiteries, il y a 3 laiteries en Europe aussi, des laiteries à Chamel. En Europe. Laiteries, ça veut dire des laiteries, c'est des laiteries, c'est des fermes à lait de Chamel. Oui. وكذلك هناك مزارع إنتاج الألبان الإبل في أوروبا. جميل. على مستوى السباقات يعني الجوائز les courses, moi personnellement c'est mon domaine en France, mais c'est vrai que c'est un domaine plus événementiel. On va développer des courses, on a déjà couru d'ailleurs, on a fait une course avec l'Arabie Saoudite il y a une dizaine d'années en France. On fait des événementiels et on fait une Coupe de France quand même, une Coupe de France et un championnat de France, mais c'est vrai qu'on le fait avec les chevaux, sur les hippodromes. قال هو بالذات في فرنسا هو الشخص الوحيد المهتم بسباق الإبل. عنده مجموعة من رؤوس الإبل بيقوم بسباق لكن موسمي يكون في أوروبا موسمي بالتعاون مع الاتحاد الخيول الخيالة بيعملوا في نفس المضمار بيكون الخيل من هنا والإبل من هنا عبارة عن فيستيفال مهرجان. جميل. بيعملوه موسميا في أوروبا. جميل. ممكن يعني خصوصا يعني في أوروبا يكون حلم إنه يكون فيه اتحاد دولي للهجن. Est-ce que d'après votre rêve qu'il sera ça veut dire c'est une fédération mondiale du chameau va regrouper le monde entier. L'Europe, le monde arabe, l'Afrique, tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être été un pionnier là-dessus, mais c'est vrai que j'ai tenu vraiment à... ça a commencé par la Tunisie, après ça a été en Égypte, mon séjour, après ça a été avec Abou Dawaz qui nous a invités. Et on le remercie énormément, on remercie aussi la Tunisie, on remercie aussi tous les gens, les Jordaniens, les Érythréens, parce que sans eux aussi, l'Algérie, sans eux, j'aurais pas réussi à ce projet. Mais c'est vrai que je pense que le monde arabe est important, parce que c'est avec le monde arabe que la France, l'Europe peut se développer avec les chameaux. بيقول انه بيشكر جزيلا قال بالفعل انه اتاحت له فرصه ليشارك في تونس في الجزائر في الكويت وبيشكر الرئيس الاتحاد العربي الاخ ابو دياس قال انه ساعد لولا هم مساعده هذه الاخوه قال ما كان نجح في اوروبا هو الان
وقال لكن ان شاء الله بيسعى بحيث من خلال العالم العربي، لان العالم العربي هو مهتم بسباقات الهجن، قال بالتعاون مع العالم العربي ان شاء الله يكون عنده امل ان يكون يوصل للمرحله الدوليه ان شاء الله. نعم انا حاب اشكره. Thank you Mr. Ulfi to coming to Saudi Arabia and ان شاء الله see you in the future باذن الله. شكرا سيدنا. شكرا. Thank you.